Good Friday to ole niga ase. Aji ami na Good Friday la lop kotha koribo. Bishibak to ami an bhabna kore, but Good Friday is not about the rod that has poured out. Isura gusa me hando koi isura gusa olai dia laga ase bhabna kore na. Only be Good Friday to ole itu isura gusa no de, but it is love poured out. It was de. Morom to dikhai dia laga ase de. Hallelujah. Praise the Lord. আপনি কে আর আমি কে বেশি মরম করা পরা তা লাগা মরম তো দেখাই দিছে কিনিকা দেখাই দিছে তা লাগা বাচ্চা যিশু খ্রিস্ট লাগা উপরে কালভারি ক্রসতে মরুবল দিয়া তো হলে আপনি কে মরম করা আমি কে মরম করা পরা গুড ফ্রাইডে তো হলে ইট ইজ এ রেভেলেশন অ্যাবাউট ঈশ্বর বাতা লাগা মরম তোলে তাই রিভিল করা লাগা দিন আছে হালেলুয়া সো দ্য ক্রস ইজ নট অনলি দ্য পিকচার অফ জিসাস সাফারিং ইট ইজ এ রেভেলেশন অফ দ্য ফাদার্স হার্ট এন্ড দ্য গসপেল দ্য গুড নিউজ of God's eternal desire for family. Ito ase. Good Friday to oishe bolito le ito ase ki Jesus suffering kora laga. Of course, Jesus suffer korise to holibi. Behind the suffering to ki ase bolito le Baba laga revelation ase de. Baba laga heart ito ase de. It is the revelations of Father's heart and the gospel good news ase. Ki laga good news ase bolito le Baba laga eternal plan to ki ase bolito le Baba laga desire to have a family. আৰু তালাকা ফ্যামিলি তো কোন খান হবো কলে তোলে those who have been redeemed খান যিশু লাগা খুন বা কিনি লোৱা খান হে তালাকা পৰিবাৰ হব কৈছে ইটো নিমিতে জন দেৱী কৈ কিনা আছে দে জন দেৱী কৈ কিনা আছে কোন খান তাকে একসেপ্ট কৰিছে ইটো খানকে he gave them the right to become the sons of God কৈছে হালেলুয়া আপুনি যিশুকে একসেপ্ট কৰিছে কলে তোলে আপুনি কে ৰাইটস দিছে কি আপুনি বাবা লাগা পৰিবাৰ একটা হ'ব নিমিতে আপুনি কে ৰাইট দিছে ইটো আছে হালেলুয়া itu bara ami khan tole Jesus Christ Calvary cross te aji Good Friday to moria tole Isur not Isur Jehovah Isur kole aman Jesus ke haja do na Jehovah laga heart revelation ase as eternal desire ase de itu eternal desire to change no hoy de baba laga desire ase itu eternal desire ase to have a family hallelujah itu ase so Good Friday is not just about Jesus suffering, it is the unveiling of Father's heart. Baba la mon dikhai dia la ase. So the gospel is not merely about sin and forgiveness. Gospel to le khali pap aru forgiveness laga ekla no hoy de. Ekla no hoy de, but it is about love, reconciliation and Father's eternal desire for a family ase. Hallelujah. Na? So gospel to le, it is about love, it is about reconciliation, it is about the eternal plan, the desire na for a family. Ito ase gospel the good news to le. Hallelujah. Ito ni mere good news to ito ase. Good news to ki ke good news ko gule to good news to bhal khobor. Bhal khobor. Ekta biya bi khobor no hobo lage bhal khobor. Bhal khobor to ki ase gule to le আপুনি আমি মৰিবলৈ থাকিছিলে যিশু খ্ৰীষ্ট আপুনি আৰু আমি কাৰণে মৰিয়া নিমিতে আপুনি আৰু আমি না মৰিব ভাল খবৰ আৰু তাই উঠিছে আৰু ভাল খবৰটো কি আছে কলি তো হলে চাৰ্চ তো আৰু যিশু তো হলে ভাল মানুহ নিমিতে নহয় নাপংচা মানুহ নিমিতে পাপ মানুহ নিমিতে হপতে নাথাকা মানুহখান কাৰণে ৰিজেক্টেড মানুহখান কাৰণে আছে হালেলুয়া ভাল খবৰ দিটো আছে তো প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আৰু ভাল খবৰ দলে ঈশ্বৰ বিমাৰ না দে বিমাৰ বা মকে শিকা আছে ঈশ্বৰটো বিমাৰ না দে ঈশ্বৰটো বিমাৰ দিয়ে কলে তো তাই তালা টাইম দেখিলে লেপ্ৰসি খানকে ভাল কৰিছে বিমাৰ মানুহকে ভাল কৰিছে সাইটিং খেতাই কিনে কৰিছে ইতাবি তাই বিমাৰ না দে অলবি বিমাৰ দলে মানুহ কথা নামানা পৰা হে পইণ্ট নম্বৰ 1 আমান চাবলৈ মন আছে The cross was the Father's idea, not just the Son's mission. So, it was the cross to le Baba laga ideas de. Itu bacha laga mission. Khali not just the mission of the Son. Bacha laga mission. Jesus laga mission. Calvary cross ta ahibo, muribo, uthibo aru ta laga haria laga bhai kokai kan, not kokai kan. Ta laga bhai boini kan. Apni aru ami to bhai boini kan asdo. খানকে বাঁচাই লব ইটো একলা নহয় তালাকা মিশন একলা নহয় বাট ইটো তালাকা ইটো তোলে বাবা লাগা আইডিয়া আছে অলরেডি তাই
before the foundation of the world পৃথিৱী নাবনাও গদে ইটো অলৰেডি বাবা লাগা মাইন্ডে আপুনি আৰু আমি কাৰণে ইটো মৰম তো থাকিছে হালেলুয়া so the cross tole did not convince the father na to love us cross did not convince the father to love us that means itola matlab ki ko ase gole tole Jesus Christ Calvary cross to mura nimide baba ami khan ke morom korise ito nohoi de ki ase gole tole it reveals how much he already did ito ase cross tole already baba bara ami khan ke kiman morom kore ito janai dia lagas de Jesus Christ Calvary cross to muri kine uthia pichide he baba ami khan ke morom korise nohoi Jesus Christ Calvary cross to muria tole baba ami khan gade kiman morom kore thakise itu reveal kora to ase hallelujah that means ami khan pap te thaka tan de iman morom ase ami khan taike rebel kori kine tai laga mon bia kori thakili bi iman morom ase itu nibide aman Israel laga ek history check korle aman paina Israel manu kiman baba bara morom koribo Israel manu iman thokai iman rebel kore Olibi bar Baba Jehovah bar maaf kore Baba biya pai gele tahan ke punishment dia olibi tahan repent kurne Baba maaf kore hallelujah Israel manu kiman paap korise libi Jehovah tole Israel ke ghin kurana de phelai dia nai ro hallelujah itu nishna ami khan bi itu asde kiman paap te thaki ase libi apni ke phelai dia nai do kumma to koi ki ami to bishi pap hoise ami to church jabole fit nai isu lagi dai be haibole fit nai ami laga pratna tole silingi be par nokoribo ami to bishi pap manu ami bishi pap kuri na ha manu ase ami laga bacha lagi de ami la mota lagi de ami la maiki lagi de dunia lagi de church lagi bishi pap kura manu ase ami nishna dunia to komni pap na thikebo isu da ami ki bi map nokoro bola isu da ami ki bi accept nokoro bola ami nishna papi manor nai ola manu ni ga bi bhabna kuri thikebo pare de hoile bi Isuru tai nimiti bi asido tala morom do tala porba charana do hallelujah good news to us today praise the Lord so Jesus did not die to change the father's heart towards us jisu muria tole tala baba laga mon ami khan ke pap hwani me baba tu tum gusa tahan ke ta punishment bibo itu laga mon tai muri ke tala mon norom kori dia no hoide it reveals ase he died to reveal the father's love Jesus Christ Calvary cross to murado baba la morom to dekhabo nimide murishe hallelujah aro itu to ole before the foundation of the world the lamb that was slain kushe Revelation 13:8 prithvi na bana agote the lamb that was slain merna bheda sheep bheda itu ke murai dia la to kushe that means prithvi na bana agote Jesus Christ Calvary cross to muribo ami khan garne muribo ami khan la morom garne muribo ko atole it was already in the mind of the Father God ase prithvi na banao kote hallelujah praise the Lord so from the beginning the Father's plan to ki ase gole tole to redeem ase not reject ami khan ke kinibo hari thaka manu ke kinibo nimide hari thaka manu ke bacha dibo nimide hari thaka manu ke reject kurbo nimide noy hallelujah Good Friday it was day praise the Lord itu nimide the father sent the son willingly itu bara baba dole bacha ke willingly muri bole pathaise John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him will not perish but will have an everlasting life for God so loved the world that he gave freely and willingly he gave his son to die for us asido hallelujah apuni karne aro ami karne asido so gospel to na ami khan bhabna kore ki good news to le adam pap kuriya pichide he ami khan ke bachao nimide gospel to start korise bhabna kore holibi gospel to le adam pap nukora time bara it started in the heart of the father baba laga Jehovah la monde gospel to already start hoise hallelujah itu ase itu nimide Isaiah 53 verse 10 de koigina ase Baba tole it pleased the Lord to crush him. That means, imagine goribi Jehovah tole, ami khan ki pishi moram garabra Jehovah tole tala bacha Jisu ke crush kuri chide mihin kuri chide Calvary cross te apni gane moi gane. Why?
Kile kole dole because na God saw you and me on the other side of the cross. Ito aso to. Hallelujah. Apuni beshi papi mano ase isor do nolobo ito no noero. Apuni ke morom kura nimide na Jesus Christ ke Calvary cross de mihin kuri dishe gushito. Mihin kuri dishe do. Ki kane mihin kuri dishe kole dole Jehovah tole on the other side of the cross de apuni ki dikhishito. अपनी के दिखिस तो अपनी के बच्चा वो नहीं मिले ताला का बच्चा यीशु ख्रिस्ट के कल्वरी क्रॉस से मुरिबल दिशे दो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो द की पॉइंट की ऐसे बोले दोले द क्रॉस shows how far the father would go to bring us back to himself so the gospel is not a rescue plan but it is a love plan as they gospel दोले বাচ্চাবো রেস্কিউ কৰিব ইটো লাগা প্ল্যান নহয় দে হলিবি মৰম লাগা প্ল্যান আছে আমি লাগা মৰম দিব লাগা প্ল্যান আছে হালেলুয়া সো আজি যিশু খ্রিস্ট কালভারি ক্রসতে মরাত হলে বেশি মরম হওয়া নিমিতে মরে আছে বাবা বি বেশি মরম করা নিমিতে তালা বাচ্চা যিশুকে মরিবলে দিছে আর যিশু বি বেশি মরম করা নিমিতে ভলেন্টারিলি আপনি আর আমি কানে কালভারি ক্রসতে তাই মরিছে দে হালেলুয়া Itu nimite Bible de kwe ase ki Jesus became our substitute. He became our substitutionary death kwe. That means apuni muribole thaka, ami muribole thaka. Tai Calvary cross te murichi do. Ki ane se Bible de kwe gina se Romans chapter 6 de kwe gina se for the wages of sin is death. Pap kurishi muribo lagibo. Itu ase do na. Pap kurishi muribo lagibo. Itu nimite Jesus Christa aru Jehovah tole ami khan ke পাপ নিমিতে নমৰিব নিমিতে পাপতে আমি খান নমৰিব নিমিতে নলে আমি খান পাপ থাকিলে আমি খান হদাই নিমিতে মৰিব আছে তো সো পাপ নিমিতে নমৰিব নিমিতে যিশু হে কালভারি ক্রসতে তাই মৰিয়া তোলে তাই পাপ নিমিতে মৰিয়া নহয় দে তাই বাইবেলে কৈছে হি নিউ নো সিন কৈছে যিশু লগতে পাপ থাকা নাই দে ইটো নিমিতে কালভারি ক্রসতে তাই মৰিয়া তমদে মানুহপুৰা তাইকে মৰাই দিয়া নাই দে তাই নিজর মরিছে বাইবেলে কৈছে হি গেভ আপ হিজ স্পিরিট ফাদার আই গিভ মাইসেলফ আনটু ইউ আই গিভ আপ মাই স্পিরিট আনটু ইউ কোৱা পিছে তাই মৰিছে তো আৰু তাই কিনিকা মৰিবলৈ পাৰিছে কলি তো না কালভারি ক্রসতে আপুনি আৰু আমি লাগা সব দুনিয়া লাগা পাপটো তাই লাগা পৰে তাই লৈ লিছে দ্যাট মিন্স আত্মাতে না সুকুপৰাটো নেদেখি দে আত্মাতে হলে আমাৰ মুভি খানে দেখি না বিয়া আত্মা খানটো কালা কালা শেডো নিচিনা আহে না আন্ধারা কালা কালা শেডো নিচিনা আহে না আত্মাতে তো ইন্ডিকা থাকিব সব দুনিয়া লাগা পাপ তোলে একদম ব্ল্যাক ব্ল্যাক শেডোস কান স্মোক নিচিনা তাই টানি লৈছে তো সব লৈ লৈছে তো আপনার পাস্ট প্রেজেন্স আর ফিউচার ব্লা পাপ সব লৈ লৈছে তো দুনিয়া লাগা ইটু কুরা পিছনে যহোবা তোলে আপনি লাগা আপনি কে জাজমেন্ট দিব থাকা আমি কে জাজমেন্ট দিব থাকা তোলে যহোবা দ্য ফাদার তোলে বাচ্চা তা লাগা যিশু খ্রিস্ট লাগা উপরে জাজ করিছে so that যহোবা তোলে আপনি কে জাজ নগরব পাপ নিমিতে হালেলুয়া ইটু কার্স তো তাই সব লগিন তাই মরিছে তো প্রেজ দ্য লর্ড সো ইটু বাবা লাগা মরম ইটু বাচ্চা লাগা মরম ইটু নিমিতে গুড নিউজ তো আছে যে আপনি বিশ্বাস করিনে রিপেন্ট করিনে আপনার পাপ পৰা মন ঘুরাই কিনে চলত আহিবি আপনি খান লাইফ পাব দে কত ইটু আছে তো হালেলুয়া ইটু পৰা লাইফ তো লবি ইটু আছে The cross reveals the Father's pain and passion. Cross tole baba laga bikha aru ta laga passion na kiman strong desire ase apni aru ami ke bachabo nimite na eni bhavana koribi imagine na nijor laga bacha suffer kuri thaka dole tai nijor nimite nohoy holibi dusra manu nimite suffer kuri thaka dole aru মানুহ পৰা ৰিজেক্ট তাইকে কৰিছে আৰু তো ৰিজেক্ট কৰা মানুহ খান কাৰণে তাই সাফাৰ কৰি থকা দলে ভাৱনা কৰিবি বাবা লাগা মন কিমান বিখাই থাকি আছে দ্য ফাদাৰ্স হাৰ্ট ৱাজ ব্ৰেকিং বাবা লাগা মনটো বিখাই থকা দল না নট উইথ গুছা নট বিকজ অফ এংগাৰ গুছা নিমিতে বাবা লাগা মন বিখা নহয় দেই বাট বিকজ অফ লাভ মৰম নিমিতে তাৰ লাগা মনটো ভাঙি আছে अपनी के बचाबो निमिते आमी के बचाबो निमिते ता लगा मन तो भांगी आसो गइछ तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इमान मरम होआ निमिते ता लगा बच्चा जिसु के मरिबले दिछ तो हालेलुया आमी खान तो मरम आसे गलेबि किमान तक मरम देखाबो
Jehovah tole ami khan ke Bible kugin ase ami khan pap te thaka time de ami khan enemies thaka time de God demonstrated his love towards us while we were sinners. He died for us. Ami khan pap thaka time de tala morom de dikhai disu gisu do ami khan dunia de kiman morom dikhai manuke kothai nai do compare nai do ami khan ekjon jonge morom kora ase respect kora ase holibi asol morom nijor kokai bhai ekjon jonge bi map nokore paisa nimide আজিকালি লা দুনিয়াতে চাবি ভাই মানুহ লগা ধাৰ বুখি কিনে মানুহ লগা ধাৰ তেৰাব নাপানে থাকে আছে এক্সাম্পল কোকাইটো পইচা থকা মানুহ আছে এক্সাম্পল হলি কোকাই পাৰাবি নেতেৰাই দালা ভাইলা ধাৰ আৰু একটা আমা লগা পেট পৰা একটা নাৰী পৰা ওলা লগা বাচ্চাখান কোমাটো তেৰাই ওলা তেৰাব হলিবি পাৰে হলিবি আজিকালি লা দুনিয়া নিকা আছে তো নিজৰ কোকাই ভাইটো হলিবি ইমান মৰম আছে হলিবি নকৰে দম মই দালা ধাৰ কিলে তেৰাব আৰু কোমা কোকাই তো হইছিল প্যালেস নিচিনা থাকি আছে ঘৰ তলে ভাই তো ভিখাৰী নিচিনা বেৰাই আছে ইনিগাবি থাকে তো না এইটো আসল ব্লাড আমা লাগা একটা পেট নাৰী পৰা ওলা লাগা বাচ্চাখান কো আছে দে ইনিগাবি থাকে তো দুনিয়াতে তো আমি খান তলে মৰম কৰিলিবি কিমান মৰম কৰিব হলিবি ইয়াতে তো ঈশ্বৰ দলে আমি খান তালাকা এনিমি থাকা টাইম দে আমি খান তালাকা দুশ্মন থাকা টাইম দে তালাকা বাচ্চাকে মৰিবলৈ দিছো গৈছে আৰু তো নিচিনা আৰু মৰম তো কতে পাব হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড Romans chapter 8 verse 32 to kuigina ase he did not spare his own son ko ase to ta laga nijola bacha ke spare korana nai map diana nai apni kane aro ami kane muribol dise that means it is speaking about the sacrifice and investment baba laga sacrifice or tala investment kila investment ase ta laga bacha jisu krista ke rupai dile dole bijon nisina rupai dise to ta laga bacha jisu ke ami khan mukai goti bijon nisina rupai dile 3 दिन दे नले 4 दिन दे तू एक्सपेरिमेंट करिबि मकाई गुटी नलिबि कि बिजन नलिबि रुपाई दिगिने 3 दिन दे 4 दिन दे तू बिजन तो ओलाबि दो इतु बिजन तो ना इनिका क्रैक भांगी जाबो फर्स्ट तो मुरिया निसिना मुरि जाबो दे हलि मुरिया निसिना भांगिने ऊपर लगा लेयर दोले भांगी किने इनिका ओलाबो आरो इतु भांगिया लगा बरा भीतर बा एकटा लाइफ छुतो एकटा ओलाय स्प्राउट हुने एकटा ओलाय हैन नय এইটো নিচিনা যিশু কিবি একটা বিজন নিচিনা রূপাই দিছিল 3 দিন রূপাই দিছিল সো তাই উঠিয়া টাইম দে মিলিয়নস অফ সন্স এন্ড ডটার্স তোলে রিপ করবলা আছে তো হালেলুয়া মকাই লাগা গুটি একটা রূপাই দিয়া তোলে এটো মকাই লাগা গুটি পরা ফার্স্ট তো মুরি যাই দো মুরি কিনে লাইফ ছোট একটা ওলাই দো এটো লাইফ ছোট তোলে নার্চার করি কিনে মকাই লাগা ঘাস একটা ওলাই যা পিছিদে না মান লম্বা মকাই ঘাস ওলাই যা পিছিদে ইতুলা মকাই লাগা ঘাস তে না গুটি একটাই ন ধরে রে গুটি একটাই ন ধরে রূপাই দিয়া তো একটা গুটি রূপাই দিছে হলিবি ইতু ঘাস তে মকাই লাগা বাঞ্চ কান ওলাই আমেন ইতু বাঞ্চ তে একটা ভাঙাবি দো ইতু ভাঙাইছিল তো তারে সিড কিমান তা থাকে হান্ড্রেডস অফ সিডস আছে তো ইতু নিচিনা যিশুকে একটা বিজন নিচিনা রূপাই দিছে আপনি কানে আমি কানে মান মরম আৰু তাই জিন্দা উঠা নিমিদে মিলিয়নস অফ সন্স এন্ড ডটার্স তো তাই হারভেস্ট করেছি তো আপনি আর আমি হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড so love is measured by sacrifice and the cross is measured of the father's love love to kinika measure kore kole to na sacrifice pra measure kore apni kiman morom ase kole tole morom ase kole to morom to dikhabi na apna sacrifice pra etu ase to hallelujah so key point to ase cross to le the cross is not about punishment it is about partnership in redemption আমি খানকে বাঁচাবো নিমিতে আমি খানকে কিনিব না আছে আপনি কি আর আমি কে পানিশমেন্ট দিব লা নয় হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড সো পয়েন্ট নাম্বার 3 তো আছে the cross was the price for reconciliation and sonship or adoption cross toile it is the price dam digine ami khanke adopt koriya laga aro ami khanke sonship te ania laga the price does de so 2 Corinthians chapter 5 verse 19 de koigina se God was in Christ reconciling the world koyas de Jesus Christ Calvary cross to muri thar de Jehovah vi tate thakise dunia manoke map digine reconcile kuriya laga kuri thakise guji de so
the cross is not just about forgiveness আছে, but it is about reconciliation and adoption আছে. এইটো ডাঙৰ কথা আছে দে. ক্ৰছটো খালি আমি খানকে মাফ কৰি দিছে এলা নহয় দে. হলিবি মাফ কৰি দিয়া পিছতে আমি খানকে reconcile কৰি দি কিনে আমি খানকে adoption কৰিছে. adoption তো কি আছে? আমি খান deeper root meaning adoption লা মতলবটো আমি খান বুজিলে আমি খান জানিব. আমি খান দলে adoption কৰি দাও. আমি খান ইয়াতে নাগা মানুহ adoption কৰাটো হৈছিল দলে এনে কৰে. একো legal paper নকৰি কিনে এনে কৰে. দে through sense পৰা adoption দলে ইটো আছে দে. through sense পৰা adoption কৰিছে গলে দলে মই একটা বাচ্চাকে adopt কৰিছো গলে দলে মই লাগা property কি আছে, মই লাগা title কি আছে, মই লাগা নাম কি আছে, সব ইটো বাচ্চা লগত যাই দাও. হালেলুয়া. সব ইটো বাচ্চা লগত যাই দাও. তাই দুসরা ফ্যামিলিতে জন্ম কৰিছে, দুসরা বাবা মাতে জন্ম কৰিছে দে. হলিবি মই পৰা adopt কৰিছে, adopt কৰা দলে legal কৰি কিনে পুৰা স্টেম সাইন সিল খান পুরা মারিছে, ম্যাজিস্ট্রেট পুরা কৰিছে. তো এটা লিগালি ইটো মই লাগা খুন নহয়, মই লাগা বায়োলজিক্যাল নহয়. হলিবি মই লিগালি অ্যাডপ্ট কৰা নিমিতে মই লাগা টাইটেল মই লাং মুলিবিত লিগালি তা লাগা হইছে, মই লাগা প্রপার্টি বিত তা লাগা হইছে, মই লাগা কি আছে সব তা লাগা হইছে, মই লাগা এটিএম মই লাগা ব্যাংক ব্যালেন্স বিত তা লাগা হইছে তো. হালেলুয়া. অ্যাডপশন দিতো আছে তো. দ্যাট মিন্স বাবা দলে আপনি কে আর আমি কে অ্যাডপশন করা দলে যীশু খ্রিস্ট আপনি কে অ্যাডপশন করবলে নিমিতে লিগাল প্রসেস তো কি থাকিছে, প্রাইস তো কি থাকিছে কলি দলে প্রাইস ওয়াজ দ্য ক্রস. আপনি কে আর আমি কে অ্যাডপ্ট করবলে নিমিতে আর এটা আমি খানকে অ্যাডপশন করা নিমিতে রোমান্স লিপি কই কিনা আছে, বাইবেলে কইছে 8 তে কই কিনা আছে উই আর co-heirs with Christ কইছে. এটোলা মতলব তো বুঝিছে. co-heirs হিন্দিতে কয় varis. That means যিশুৰ লগতে কি আছে এটো আমি লগতে আছে. যিশুৰ লগতে অলপ বেছি আছে, আমি লগতে অলপ কমতি আছে. যিশুৰ লগতে অলপ বেছি আছে, আমি লগতে অলপ কমতি আছে নহয় দে. তাই লগতে কি আছে এটো আমি লগতে আছে. তাই লাগা righteousness এটো আমি লাগা আছে. তাই লাগা wisdom এটো আমি লাগা আছে. তাই লাগা health এটো আমি লাগা আছে. তাই লাগা power এটো আমি লাগা আছে. তাই লাগা কি আছে তো আমি লাগা আছে তো. হেভেন দে কি তাই লাগা আছে তো আমি লাগা আছে তো. হালেলুয়া. ইটো লিগ্যাল রাইটস তো হইছিল দলে জহোবা বরা আমি খানকে দিছে বিকজ অফ দ্য ক্রস. হালেলুয়া. ইটো নিমিতে লিগ্যাল রাইট ইটো অ্যাডপশন হওয়া নিমিতে অ্যাডপশন দলে কোন খান যীশু খ্রিস্ট কালভারি ক্রসতে মরি কিনে বিশ্বাস করি কিনে যীশু লাগা খুন বা কিনি লোৱা খান বর্ন এগেইন হওয়া খান নতুন জন্ম লোৱা খানকে কৈ আছে দে. এইটো নিমিতে যীশু খ্রিস্ট কালভারি ক্রস পৃথিবীতে থাকা দান্দে বিমার মানুষ ভাল করে কিনে বেড়াইছে, মুরিয়া মানুষ উঠাই কিনে বেড়াইছে, শয়তান খেতাই দিছে, লেপ্রসি ভাল করিছে, দুখিয়া মানুষ খানকে তাই ব্লেস করিছে. হালেলুয়া. ইটো নিমিতে এতিয়া ইটো সেম লিগাল অথরিটি পৰা ইটো রাইটস আর প্রিভিলেজেস তো আমি দিয়া নিমিতে আমি শয়তান খেতাব পারে, আমি বিমার মানুষের ওপরে হাত দি কিনে প্রার্থনা করলে বিমার মানুষ পলাব. হালেলুয়া. শয়তান আমি লাগ কথা মানিব. হালেলুয়া. আমি ইটো লাগ ওপরে রুল কৰিব পারে আছো তো কি আসলে ইটো অ্যাডপশন হওয়া নিমিতে ইটো লিগাল রাইট তো আমি কি দিছে. সো ইন মাই নেম ইউ উইল কাস্ট আউট ডিমন্স কো আছো তো. ইন মাই নেম ইউ হ্যাভ দ্য অথরিটি কো আছো তো. হালেলুয়া. প্রেজ দ্য লর্ড. তাই লাগা অথরিটি তাই লাগা পাওয়ার দিয়া নিমিতে তাই লাগা নাম নিমিতে তাই বি যিশু বি ওভারকাম করি কিনে পারিছে তো. ইটো নিমিতে আমি খান বি যিশু বি তাই লাগা কমজোর ওভারকাম করিছে দে. জানিবি তাই বি 100% মেন আছে থাকিছে. এইটো নিচিনা আমি খান বি ওভারকাম কৰিব পাৰি আছে. হালেলুয়া. আৰু সবচে ডাঙৰটো হলে যিশুৰ কৈছে ইন ইয়োৰ উইকনেसेस মাই স্ট্রেংথ উইল বি মেড পারফেক্ট. আপনার কমজোর টাইমতে আমিলা তাকত কাম করব, আমিলা পবিত্র আত্মা কাম করব কো আছে তো. হালেলুয়া. সো वापस गुड फ्राइडे तो वैसे बोले तो लाइक जीसु ख्रिस्ट के दूर तो रखी देखिए ना मुराई दिया लगा नो होए होले भी आमी खान के to bring us back into sonship to restore what Adam lost. Adam की हारी से इतो आरो आमी last time दे आमी sonship लगा topic को था कुछ ना ताते इतो जायज़ दे. Adam की हाराई दिशे इतो के वापस restore करूँ नहीं मिले. आरो वापस आमी खान
কে sonship son alak ase sonship meaning alak ase de ami utu lagate matlab to bujai disi de sonship te dole with all the authorities apne ke disi de baba la ki ase apni ke sob to di disi de so to sonship te ani dibole nimide apni karne ami karne Jesus Christ Calvary cross to murishi do Adam ki loss korise sabi Bible ko ishi to God called Adam his son Adam ke do na servant nishna servant hobole nimide banai dia na hoide but as a son tala bacha hobo nimide aru Jehovah aru taijun la creation raj kurbo nimide banai dia laga to itu pura Adam ke itu cholabide prithvi to apni cholabide koi gine dishi to hallelujah so itu sonship to le Adam dole Satan la kotha nakhabide ko alaga to khai dia nimide itu sonship to le talaga itu sonship to harai dishe sonship to harai dishe harai digine tia to sonship to laga authority to le Satan bara luiluise illegally thokai digine itu nimide Jehovah to bia paisi to itu bara taijin ke garden of Eden ba khetai disi to holbi itu ke wapas restore kurubole nimide Jesus Christ Calvary cross te muribo laga ulaise itu bra itia Adam to ki harai dise itu wapas apni Jesus ke bisas korile apni ke itu wapas apni ke itu same status te same itu position te apni ke ani de aro ami khan to le Adam to moi last time koise Adam to shelo ta laga standard to glory laga standard ta tagise holiness la standard tagise holibi pap nimide itu glory aru tu holiness pra girishi do and same tate uthai dibo ase do hallelujah for all have seen and fall short of the glory of God what it was praise the Lord God did not just forgive sinners but he restores sons khali papi manu ke bachabo ekla papi manu ke maaf kore ekla nohoi holibi tai tala bachan ke wapas restore kore maaf de forgive kore gine wapas tala udane Ephesians 1:5 to koise in love he predestined us for adoption to himself hallelujah praise the Lord the father's heart longs for intimacy not just obedience itu to olop dangor kotha hoise de baba la ichha to na baba la heart to le intimacy tai longing kore de obedience ekla noy de obedience ekla noy de acha kone kotha kan mani thake olibi baba lote intimacy na thake itu noy de baba lote intimacy thakibo lagi ase ta lote relation thakibo lagi ase hallelujah praise the Lord baba laga ichha dole talaga manu khan khali tage obey kora ekla no hoy but he wants his children to know him personally taike personally janibo lage aro ami khala church bitor de apni khana ami ke sob manu jane de sob manu jane believe personally to le shole dole personally to le intimately personally to le moi laga wife moi ke jane do itu nishina apni khan bi sob to le pastor ki ke jane holibi moi taike closely personally intimate jana dole apni khan brabi aro moi jane do because we have relationship hallelujah itu nishina khali obey kura ekla nohoy holibi personally isor ke janibi kuise personally janibi ko atole a time the church a time the bible pore time the pray kore laga itola nohoy de every day ta logote relation thakibi that means suppose moi random logote hodai moi ta logote hodai fellowship kuri thake kole tole moi ta laga bahar bitor opor niche moi sob janibo holibi mohan tole khali sunday lok pai hai kini ka sere nam kini ka se pastor kini ka se lok pai thega sule to oi jane holibi detail bra nasane do detail bra jani boli imide moi ta logote berabo lage ta logote fellowship korob lage ini ka hole moi ta la komjor bi janibo ta la strength bi janibo ta la talent bi janibo tai intimately jane khan to ni ka thage de
কেতিয়াবা মাই ৱাইফ না এনেকুৱা কৰে আছে কিবিতো মই নকৰিলিবি তাই মই কি ভাল পাই কি ভাল নাপায় তাই জানে মই নকৰিলিবি ফট তাই কিনে কৰি দে এক্সাম্পল তাই মই কি জানি দ মই অলপ দুখ পাতাম তাই মই কি কৰিব লাগে তাই ফট কৰি দে মই কোৱা নাই দে মই নামাঙে দে অলপ তাই ফট কৰি দে মই মাঙা নাই কলিবি ফট আহি দে এক্সাম্পল তাই জানা নিমি দে এইটো পৰা মই পাৰ্চনেলি তাইকে জানিছে কৈছোঁ বুলি তোলে পাৰ্চনেলি তাই জানিছে কৈছোঁ বুলি তোলে তাই কি খাবলৈ মন আছে তাই নকলিবি মই জানি দ তাই কোনটো টেঙা ভাল পায় কোনটো তিতা ভাল পায় কোনটো মিঠা ভাল পায় এইটো মিঠা ভাল পায় এইটো মিঠা ভাল নাপায় মই জানি দ কেলে মই তাইৰ লগতে ক্ল'জ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থকা নিমিত্তে হালেলুয়া চ' বাবাবি ইটো থাকিবলৈ মন আছে চ' ডেট বাবাটো তাৰ লগা ৰেভেলেশ্যন তাৰ লগা মন কি আছে তাৰ লগা প্লান কি আছে তাৰ লগা ইচ্ছা কি চব তলে আমি খানকে ৰিভিল কৰিবলৈ মন আছে থ্ৰু আমি খানকে হলিবি আমি তাৰ লগতে নাথাকিলে তলে তাই কেনেকৈ আমি খানকে কমিউনিকেট কৰিব কমিউনিকেশ্যন কৰিব এইটো আছেতো হালেলুয়া Talking to someone is different and communicating to someone is different. একজনকে টকিং করা আলাগ আছে একজনকে কমিউনিকেট করা আলাগ আছে তো হালেলুয়া আমি হাতে বেশিরভাগ তো কমিউনিকেট কিন্তু আমি হাতে উই টক টু ইচ আদার আই কিনি আছে বাল আছে নি কমিউনিকেশন তো আসলে তো উই আন্ডারস্ট্যান্ড উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইমোশনস কান তালা হার্ট বিট কান মান জানি আন্ডারস্ট্যান্ড করে তো হালেলুয়া ইটো হবি কই আছে সো Matthew 27:51 দে দলে তাদের লিখি কিনা আছে কি কিতে কালভারি ক্রসতে যিশু খ্রিস্ট ইট ইজ ফিনিশ কই দিছে টেম্পল দে তো ভাইল দো না কার্টন দলে না কাপড়া ডাঙর একটা থাকে রে ইটো কাপড়া তো হইছিল দলে ইটো কাপড়া তো হইলে ইনিকা কার্টন ইনিকা থাকে কোন বি যাবলে না পারে ও হাই প্রিসি যাব পারে টেম্পল তো দুইটা ভাগ থাকে একটা ছোট হলিয়াস থাকে হলি প্লেস থাকে ইটো দুইটা মাজতে ডাঙৰ ইয়াতে স্ক্ৰিন থাকিব আৰু ইটো ভিতৰতে হ'লে আৰ্ক অফ দ্য কভেনেন্ট খান থাকিব অনলি দ্য হাই প্ৰিষ্টে আহিবলৈ পাৰে ইজৰাইলৰ মানুহ সব আহিব নাপাৰিব অনলি দ্য হাই প্ৰিষ্ট দ্যাট মিনছ অনলি দ্য চিনিয়ৰ পাষ্টাৰ এইটো পাষ্টাৰ নহয় দেই এছ'চিয়েট পাষ্টাৰ এছিষ্টেণ্ট পাষ্টাৰ নহয় চিনিয়ৰ পাষ্টাৰ হাই প্ৰিষ্টে আহিবলৈ পাৰিব এইটো এক সাল দে একবাৰ ঈশ্বৰ লগা প্ৰেজেঞ্চ দে এইটো ভয় পৰা আহে পাপ কৰিলে তাতে মৰি যায় ইটোৰ পৰা তাই ইয়াতে নাহাকো দে বাহাৰে জানে ডাঙৰ গুৰিটা কাটিব এনিমেল কাটিব তালা চেক্ৰিফাইচ কৰিব তাই নিজৰকে ধলাব তাৰ লগা পাপ চাফা কৰিব এইটো পিছে তাই ভিতৰত আহে ভিতৰতে আহাবি ভয় পৰা আহি কিনে ৰুচি পৰা তাৰ লগা কোমৰতে ৰুচি পৰা বান্ধি কিনে বাহাৰটো ৰুচিটো ৰাখি দিব ভিতৰতে মৰিছে তাই মৰি পাপ থাকি তাই মৰিছে বোলে তালা ডেড বডি ল'বলৈ নিমিতে এছিষ্টেণ্ট পাষ্টাৰ কি পাষ্টাৰ খান কোন বি প্ৰিষ্ট খান কোন বি ভিতৰত আহিবলৈ নাপাৰিব আহি কিনে ডেড বডি ল'বলৈ কৰিলে তাহান বি তাতে মৰি যাব ঈশ্বৰ লগা প্ৰেজেঞ্চ তোলে এনেকুৱা হলি আছে পাপ আহিবলৈ নাপাৰে এইটো পৰা মৰিলে ৰুচি পৰা টানি কিনে তালা বডিটো ৰুচি পৰা টানি কিনে বাহাৰটো ওলাব এইটো নিমিতে হাই প্ৰিষ্ট তোলে হলিয়েষ্ট ভিতৰতে যাতে ৰুচি পৰা কমৰতে বান্ধি কিনে ৰুচিটো লম্বা কৰি বাহাৰতে ৰাখি দিয়ে এনেকুৱা থাকিছে দে পইলা লগা টাইমটো দলে হালেলুয়া তো ঈশ্বৰ লগা প্ৰেজেঞ্চ তো এনেকুৱা হলি থাকিছে দেই তো কিতা যীশু খ্ৰীষ্ট কালভাৰী ক্ৰছতে ইট ইজ ফিনিছ কৈ দিছে এঞ্জেল পৰা লৈ কিনে ওপৰৰ পৰা লৈ কিনে নিচে কাৰ্টন দলে না স্ক্ৰীন বি মস্ত আছে তাক ভাঙাই দিছে দুইটা ভাগ কৰি দিছে এইটো লগা মতলবটো কি কৈ আছে ক'লে দলে এতিয়াতো বোলে থ্ৰু যীশু খ্ৰীষ্ট নিমিতে এনিৱান কেন কাম বিফ'ৰ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ গড বাবা লগা থ্ৰন ৰুম দে বাবা লগা প্ৰেজেঞ্চ দে কোন হলিবি আহিব পাৰে এইটো আছেতো হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এইটো নিমিতে আমি খান চব যীশু নিমিতে বাবা লগা প্ৰেজেঞ্চ দে আমি খান থাকিব পাৰে দে নহ'লে পাপ থাকি কিনে না বাবা লগা প্ৰেজেঞ্চ আমি খান এনেকুৱা বহিছিলোঁ না জাগাতে মৰিছে টাক 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 মৰিব কেলে পাপ তোলে হলিনেছ থাকিব নাপাৰে তো আৰু ঈশ্বৰ তোলে পাপ তোলে সব পৰা ঘিন কৰে বেছি ঘিন কৰে তো তাই বেৰ নকৰে বৰদাস্ত নকৰে তো ইটো নিমিতে তাই লগা বাচ্চা যীশু খ্ৰীষ্ট লগা পঢ়িবি জাজমেণ্ট দিছোঁ তো না জাজ কৰিছোঁ তো না তাৰ লগা ওপৰতে আপোনাৰ পাপ মহিলা পাপ লৈ কিনে মৰিয়া নিমিতে জাজ কৰিছোঁ তো নিজৰ লগা বাচ্চা হ'লে জাজ কৰি দিছে তো চ' ডেট আপুনি আৰু আমি বাবা জহোৱা লগা ৰড তাৰ লগা গুচা তাৰ লগা জাজমেণ্ট ফেচ নকৰিব এতিয়া যীশু নিমিতে হালেলুয়া So Matthew 27 দলে বাবাটো আমি হানকে ইনভাইট কৰি আছো তো আহিবি ইটো আছে তো হালেলুয়া ইটো
Hebrews chapter 10 dibi ko ginasa 19 dibi ko asa, let us draw near with full confidence ko asa to, with full assurance pa apni baba la gira hibide ko asa to, not as a servant but as a son and as a daughter. Servant nishna no hoido, but as a son and as a daughter. Itu berana ami hando itu asde. Abnyan ki kore gele, I am just a humble servant of God ko ina no hoide. No hoide. All Testament time to dole servant of God kanda kise. Moses kanda, they were all servants. Prophets kanda, they were all servants serving God. But ami khan nutun covenant do chila na one servants no hoido. Ami khan ke dole adopt kori lishido. We are his sons and daughters asido. Hallelujah. Amen. So ami khan with full confidence bra, with full assurance bra baba la presence ta hibide ko asido. Aru to ahibo ni mine Jesus Christ Calvary cross ta ami khan garne mori disido. Amen. Last point to ami khan kobo ki gospel dole it is about the father's cry. Ami khan Luke chapter 15 de prodigal son la kotha koi do na. Prodigal son do shila baba la saman sob lui jaigine tala ki ase sob lui jaigine papte खिलिगिने खत्म करि दिगिने लास्ट तो खाबले ना पाइगिने भूख थकारंदे मैं ला बाबा ला घोड़ जाइने मैं माप मांगे बोगिने प्रोडिगल सन तो वापस घोड़ा है दो घोड़ा हाथ में बाबा दे मान खुशी बताए के वेलकम करने ताके लुगिने मान डांगर पार्टी बनाई दो सो अमिकन कि मान पाप थाके शुगल भी it is the cross is a story about God the Father running to embrace his sons and daughters असदो तारे प्रोडिगल सन दिबी कुछ तो बच्चा तो दूर बा हिदा गदले बाबा दे पलाइन जाइने बच्चा के धुरिसे कुछ तो इतो निसिना अपनी पापते आसे गुली दोले अपनी रिपेंट करिना आइसे गुली दोना बाबा हे पलागिना अपने के आशीर्वाद दिबला हिबो दो यहोवा तो ना अमिला बच्चा पाप पर आया से आहिबल दिबी यहोवा तो न होइदो ताही आहिगिने आशीर्वाद दिबो दो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो पॉइंट तो आसे द क्रॉस इज गॉड्स लव लेटर written in the blood of his son Jesus. It was the cross to Isholodole, it is a love letter written in the blood of his son Jesus. Jesus Christ la khunbra love letter apni karne ara ami karne. I have loved you with an everlasting love, my son and my daughter. Jeremiah to kushdona. It is an eternal love letter written in the blood of Jesus his son. Hallelujah. अपनी करने और अमी करने तो बच्चा तो कोई ऐसे बाबा तो कोई ऐसे I would rather crush my son than live without you मैं लगा बच्चा के crush कर दिबो बोले भी अपनी न थकीला अमी बुही बना पड़े बाबा दे तो कोई ऐसे दो और बच्चा दे तो कोई ऐसे ना I would rather die and then let you be separated from my father अमी मुरी जबो नोले अपनी के मैं लगा बाबा लगा पड़ा अपनी के अलग कुरबले ना दिबो इतु कासदो इतु निमित्त जिसु ख्रिस्ट मुरी गिने आमी खान के बाबा और आमी खान के एक ही एकटा बनाई दिसे ना हालेलुया सो आमी खान আজি तू भावना तू प्रार्थना कुरबले मन आस दे आमी सब खरा कुरबो सो नामरा